Kamay nasa harap. Harap yan. Okay. Yung kamay sa backpack. Ready? Get set. In. O, diba? Simple lang. Out. 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 Bukol. Ready? Get set. In. Out. In. Out. Wala pa. Bye-bye! Kaya totoo na yun. Nabawasan na kayo. Okay. Ready, get set. In. Out. In. Out. In. In. Ah! Out na siya. Siya na una. Hindi, out. Pwede ka pa. Pwede pa siya. Okay, out na. Out kayo lahat. Out. Okay, ready, get set. In. 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 Out. In. Dalawang panga. Huwag ka madaya. Ano to? Piko? In. Oh, bye. Dalawa kayo. Okay, out na. Out. Okay, apat na lang. Ready? Set. Out. In. Out. In. Out. In. Ano yan? Sabi ni Kuya sakit. Hindi, pwede yun. Ate, ganito Marshall natin. Okay, ready? Last three. Ready, get set. Yung kamay, Bora! Okay, ready, get set. In! Galit na galit kayo sa akin. Parang nagtatapos ako kanina pa. Out! Oy! In! Out! In! In! Oh! Wala!